Radyo natin, our town, our radio, Radyo natin. This program is a paid program that does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo natin. Radyo natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Ayaw kamo sa turumaan sa kahanginan at kanino sa Department of Education Alternative Learning System dito sa Division of Bukidnon. Inabagan sa itong lokal na pangkapanan sa Manuluportis. Pinanguluan sa itong halandong Mayor Honorable Mike Quino o sa Vice Mayor pinahagi ni Honorable Miguel Dimata. Panusap sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan o sa kini radio-based instruction sa Alternative Learning System Continuing Education Program Accreditation and Equivalency. Kini nga programa ay hatag ng libre edukasyon para sa mga out-of-school o adult o kahuman sa basic education. Kini usap naghatag og kayunan alang nito mga idaran nga buot mobalik pag-eskwela sa elementary o junior high school. Kini nga klase ko kay mo dinhi sa radyo natin 100.9 FM Manolo Portage Bukidnon. Usa pamilaw kamo sa programa Tulungan sa Kahanginan, radio-based instruction sa Alternative Learning System, Manolo Portage, Tulungan sa Kahanginan, edukasyon para sa tanan. Good morning, Manolo Portage. Good morning, Philippines. Good morning, Bukidnon. Maayong buntag sa tanan nga naminaw karon. Ano usab kita karon sa atong programa sa kahanginan, ang ALS School on Air. 100.9 Manolo Portage, radyo natin. O usab, live kita sa atong Facebook account, no? Kinik si Butaya o Anthony Edmond Dumaog. Yes. Okay, learners, please tune in your radio on 100.9 FM, your friend, your radio Manolo Portage. Okay. Ako si Nick Butaya, ang inyong magtutudlo sa kahanginan karon. Og ako si Anthony Edmond Dumaog. Magahisgot kita sa Module 5. Ang Module 5 nag-focus sa health, safety, and health at work. Apan sa dili pa, mangayo sa kitag katahuran sa mga tao nga nagpaluyo sa maong programa. Mayong buntag, Big Brother, Municipal Mayor Clyde Quino. Uban sa iyang Vice Mayor Miguel Dimata. O usab sa mga sangguniang bayan members, Sa mga barangay captains and councils. o usab sa mga iski chairman, mga uguban pa, o usab diya sa atong Departamento sa Edukasyon, labi na kang Sir Randolph Tortola, atong School Division Superintendent, Og sa ato ang mga ALS EPS and EPSA diya sa division. Sir Gigi, Sir Rolly, Sir John Ray, Ma'am Marlene, and Ma'am Cheryl Jane. o usab sa atong Public School District Supervisors diri sa lungsod sa Manolo Portage, no? Manolo Portage 1, Ma'am Jocelyn Flores. Good morning, ma'am. Ma'am Margie Sanduan sa Manolo Portage 3. Sir Roberto Pahoyo of Manolo Portage 2. And Ma'am Lotes and Flores Manolo Portage 4. Mga ALS implementers sa tibuok Bukidnon o sa tibuok Region 10 o asa man abot ang atong tingog karon. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Mga ALS volunteers, ALS learners, Og sa tanan mga ginikanan ug mga teachers nga naka-tune in sa ato ang radio karong kabuntagon. okay mga ALS learners, daghan-daghan ni atong pag-studyhan karon. So ang Module 5 sa ALS Life Skills is naa siya napulo ka learning activity sheet. So ato isang hotdon karon sulod sa usa ka oras. Okay no, ang learning activity sheet 1 up to 5 ako ang mag-discuss o 6 padulong sa 10 si Sir Edmond Dumao. Okay, learners, are you ready now?
I think ready na sila kay Okay. wibis karon. Awiri na ang inyong mga learning activity sheet. So, sugod ta sa learning activity sheet number 1. Learning activity sheet number 1, module 5, ALS life skills. It is a reflection on what? On safety and health at work. Okay, the objective of this learning activity sheet is to identify prior experiences and knowledge regarding workplace safety. Okay, very simple. Tanawa diha sa inyong mga atong mga printed materials kaya i-deliver ninyo, no? So, learner's reflection pre-test. Good for 10 points. This is not a test, but a way to see what you already know or do not know about the topic. You can only check the column that best represent your situation. Okay. Number 1, kinanglan ato gini siyang buhaton before ta magsugod, no? Before ta magsugod, you need to check asa mo diha nabilong. 1, 2, 3, or sa 4. Okay, number 1, taking care of my health. Okay, na diha sa number 1, no? I don't have any experience doing this. Number 2, I have very little experience doing this. And number 3, I have some experience doing this. And number 4, I have a lot of experience doing this. Okay, number 2, preventing illness through proper sanitation and hygiene. Dali na kayo na. Check naman ba? O palihog di ay sa mga ginikanan, mga igsuon, sa mga atong mga estudyante, ALS learners nga na nagtrabaho karon, palihog lang kog record sa atong tingog, no? Para maka-answer usab sila, dili sila mabiyaan. Kay kung mabiyaan sila, mingon na sila, muundang na lang ko, ma'am, muundang na lang ko. Kay nabiyaan ako. Wala na ko na dungog ang tingog sa radyo natin, 100.9. Okay, salamat, no? Sa mga masuportaon nga ginikanan mga igsuon sa mga nagtrabaho na to nga mga ALS learners. Number 3, identifying potential hazard, things that can cause harm on the job. Preventing common workplace accidents. Number 5, knowing what to do if you see a hazard that is not corrected. Knowing what to do if you see a hazard that it is not corrected. And number 6, knowing how to respond in emergencies. Kabalo mo respond kung naay mga emergency. Okay, no? I know that humana mong check kay very simple naman na siya. Okay? Let's proceed to learning activity sheet number 2. It is all about habit for good health. The objective of this learning activity sheet is to identify and assess important health practices in workplace sa atong mga trabahuan. Taking care of our health is essential, meaning is very important. So, we become effective and efficient in our workplace. So, kinahanglan healthy gayud kita para mahimo kitang epektibo o eficiente sa atong mga ipang trabahuan. Now, why is health is so important? Ba? Nganong importante man yun nga healthy kita? Accordingly, being healthy should be part of your overall lifestyle. Living a healthy lifestyle can be prevented chronic diseases and long-term illnesses. Unsa man ang living a healthy lifestyle? Lifestyles talk about giunsa nimo
ang imong pagkinabuhi sa kalibutan. Unsay imong gipangkaon, unsay imong ipanginom. Kung nag-inom ka og mga alcohol, nasobrahan ba o nagkulangan? Ba? Nagkaon ka ba og mga green leafy vegetables? Nagkaon ba ka og karne? Nagkaon ba ka og isda? So diha nagbase ang atong healthy lifestyle. Feeling good about yourself and taking care of your health are important for your self-esteem and self-image. Maintain a healthy lifestyle by doing what is right for your body. Ba? Kita may nakahibalo kung unsay maayo para sa tong lawas, so kita mismo ang magbuhat sa mga butang nga magpadayon nga kita healthy. Why is it important to manage our health concern? Reducing the risk of most diseases, including heart disease, stroke, and diabetes. Improving your joint stability. Unsaon pag-improve sa atong joint stability? Walking, jogging, biking, mga unsa pa diya, playing basketball kung pwede na. Flexibility, strength, stamina, and range of movement, helping to maintain flexibility, balance, and coordination as you age. Okay, no? So, importante gid kayo nga healthy kita, especially sa atong mga lugar nga gitrabahoan. Kay kung magluya ta, makita sa atong mga boss nga hinay kay ta nagtrabaho, posible nga ingnon ka nga tama na ka karong orasa ha. Pero balik lang ka ugma. Okay na. Mayon ta ginana lang. Okay. So, let's proceed to your activity on learning activity sheet number 2. This is also good for 10 points. Assess your good health habits by coloring its cell with green if you practice it always. Again, green if you practice it always. And blue if sometimes, and red if never. Kung wala gyud red, kung talagsa lang blue, kung sige nimo green ang imong color. Okay, no? Very simple. Pwede na ninyo balikan unya, ba? Pwede na ninyo balikan. Okay, Nadia, no? Habits for good health. Sufficient rest, have a clean surroundings, appreciate others for doing well, eat healthy and nutritious food, do preventive measures against malaria and dengue, refrain from being negative about yourself, prevent from smoking, treat right away illnesses and injuries, even minor ones. Ba? Kung naigibati, diretso tambala. Be at your best always. Spend time to have a regular exercise. Exercise yun, importante. Kani siya mga topic na discuss na nato before katong bago pa nagsugod ang atong radio-based instruction. But it's good kay nabalik para mas masulod sa inyong panghuna-una. Have a happy relationship. Be optimistic always. Be well-groomed. Keep away from gossips. Prevent from drinking liquor. Dili kay ta mag-inom og mga liquor. Okay? Pwede na ninyo balikan. So let's proceed to learning activity sheet number 3, talking about the personal hygiene and practice. Okay? Hygiene was discussed already by Ma'am Catlia Christine de Los Santos katong bago pagyapon nagsugod ng radio-based instruction. And the objectives of this learning activity sheet is to identify ways on how to prevent the spread of illness and contamination at work, home, and community.
Hygiene is a personal cleanliness and sanitation in public cleanliness. Germs are very small organisms that can grow in the body and cause infection, disease, or diseases. They can make you sick and are easily transferred. Diba? Dali ka makatakot. Many illnesses and diseases such as diarrhea and intestinal worms are preventable by safe hygiene practice. Unsa kay itong hygiene practice? Nato, ba, kinahanglan at timanon ang kaugalingon sama sa pagkaligo, sa panghunaw. These practices get rid of the germs that cause the illnesses. Good personal hygiene is one of the best ways to protect yourself from getting illnesses such as gastroenteritis and the common cold. Ba, mga hilanat. Ba, kung magsige ka at iman si mong kagalingon, proper hygiene, murag layo ka sa mga hilanat. Washing your hands with soap removes germs that can make you ill. Maintaining good personal hygiene will also help prevent you from spreading diseases to other people. Okay, again, this learning activity sheet focus on hygiene. Again, hygiene is, unsa ang hygiene? Is a personal cleanliness and sanitation, especially in public area. So, now let's proceed to your exercises. 2 at the bottom of your learning activity sheet. This is good for 10 points. Very simple. Draw a smile picture, smile face, in the space provided if it is personal hygiene practice. Ba? If you think or sa imong pagtanaw, personal hygiene practices ang nakasulat diha sa mga number, you just draw a smiley face on the space provided. Okay, number 1, daily shower or bath and washing hair. Number 2, never wash hands and face. Number 3, daily brushing and flossing teeth regularly after every meal. Wearing clean clothes and keeping your surroundings clean. Use bare hand over the mouth when coughing or sneezing. Stopping bad habits such as nose picking, touching the face and others. Washing hands before eating. Licking fingers before picking up sheet of paper. Not biting nails. Washing hands right after you touch your shoes. Okay, again, learning activity sheet number 3 is focuses on personal hygiene. Okay, basin makaingon mo nga paspas kayo si sir, no? Okay naman, kaya naman mo copy diya. So, permi ninyo maansira na inyong learning activity sheet. Okay? Kung na mga pangutana, again, pwede ka mo contact sa itong cell number 0995-386-0216. Kung usab, again, akong otro pag-istorya nga kung naay wala nakadungog sa radyo natin, gusto magpa-discuss sa usa ka learning activity sheet, willing ko motawag sa inyo ha. Tawagan ta mo dito nako sa cellphone i-discuss ang wala ninyo nasabtan. Okay, learners? Okay, padayon ta sa learning activity sheet number 4. Focus on sanitation practices for food, water, and toilet. Okay, mo ni siya pinaka-importante, no? Pagkaon, tubig, o usab sa atong palikuran. The objective of this learning activity sheet
is to identify ways on how to prevent the spread of illness and contamination at work, home, and community. The following ways can be done to prevent the spread of illnesses and contamination. Letter A, washing and cooking food. Wash hands properly before washing fruits and vegetables with clean water. Of course, no? Kung maghugas ta, kinahanglan hinlo ang tubig para mahinlo ang atong kamot nga gihugasan. Cook food thoroughly. Lutoon og tarong ang pagkaon. Letter B, washing dishes and storing food. Storing food. Wash dishes, utensils, pans, and pots with soap and water. Store food in a sealed bag. Kinahanglan kanang close siya para dili masudlan og mga tiyangaw, mga langaw, uban pa. Throw away food if you see rat drop and food products with molds. Letter C, keeping your work area clean. Clean workstation by washing it thoroughly with soap to prevent germs. Keeping your water and toilet facilities clean. Keep animals away from any water sources. Boil water at least 30 minutes and store in clean container. Use chlorine to disinfect. Toilet facilities should be at least 20 meters away from water sources. Ensure the toilet is covered or closed yun ang atong mga toilet. Okay, now? Module 4 is focus on sanitation practices for food, water, and toilet. Sa mga kananan ani, sa mga namaligyang pagkaon, na ay seminar sa food handler. Diba? Okay, for your exercise, the question is, do you agree that prevention is better than cure? Ha? Agree mo na? Do you agree that prevention is better than cure? Answer it on your own words in not more than 5 sentences. So 5 sentences, ha? That is good for 10 points. Okay, while naguna-una mo, ato din i-greet ang atong school principal sa Manolo Fortich Central, si Sir Arjan sa Kulingan. Happy birthday, sir! Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Okay, happy birthday, Sir Arjan. Andam na ko na itong kanding, oh. Okay. Now, 5 sentences about do you agree that prevention is better than cure? So, we almost end up sa atong 30 minutes sa 5 learning activity sheet. So, let's proceed to learning activity sheet number 5. It was discussed already by me, proper hand washing techniques, ba? If you can remember, nga natay mga video ani nga kung ipakita, no? How to wash your hands properly. Magkanta og happy birthday, di ba? Kanta happy birthday. Ito okay, di ba? The objective of this learning activity sheet is to illustrate the proper way to wash our hands. Okay. So, ipakita, no? Diretso na ni activity. Good for 10 points. Draw the following illustration.
that shows how to wash your hands properly. Okay, yun drawing mo na on another extra sheet of bond paper. The rubric list on how to score sa inyong activity. Required parts of the drawing 4 points. Complete labels 4 points. Creativity 2 points. Okay, tanawa sa ninyo yung learning activity sheet yan, no? So, in a little while, good morning sa atong District House Coordinator, Ma'am Catlia Christine de Los Santos diya sa Manolo Fortich 1, o Ma'am Jennifer Labis sa Manolo Fortich 2, uban sa iyang mobile teacher nga si Ma'am Janet. Okay, again, atong balikon. Learning activity sheet number 1. It is your reflection about the safety on health and work. Learning activity 2. Activity sheet number 2 focuses on habits for good health. Learning activity sheet number 3 on personal hygiene practices. And learning activity sheet number 4 focus on sanitation practices for food, water, and toilets. And learning activity sheet number 5 is proper hand washing. Okay, for activity sheet number 6, it will be discussed by Sir Anthony Edmond Dumao. Alright, again, maayong buntag sa inyo tanan. Labi na gid sa ato ang mga tigpaminawan, no? Sa ato ang programang ALS on Air. So, padayon ta sa ato ang learning activity sheet. Nata sa last number 6. My question is, did you experience accident in your workplace? What is it and how did you find a solution? Sa inyo ang mga trabahuan, ayaw mo ka kwan ha, kay it is another topic na pod. So, padayon lang gyapon sa inyo ang mga activity sheets. Example, there is atong example, ang iyang trabaho is murag naa sa tindahan na maligya og karne. Okay. What possible nga mahitabo sa iya diri is iyang kamot, iyang slice or sa bakha, og makit-an po ninyo sa picture, no, that ang pag-arrange sa iyang worker is ang mga dagko naa sa ibabaw, so there is a possibility that there is an accident sa ilang workplace, no? Or another picture, makit-an gyud ninyo nga inyo bang workplace ingani ba, organized ba, or ingani sa atong picture nga nagkalandrakas ang basura, na ay mga wirings nga wala na plaster, na ay mga gamit nga gifile lang og taas kaayo. So I hope nga dili ingani ang inyong mga workplace, no? Because our learning activity sheet number 6 is hazard in the workplace. Types of hazard is safety hazards can cause immediate accident and injuries. Example, hot surface, slippery floors. So mao na yung mga basic nga mga hazard sa atong mga workplace. Number 1, chemical hazard are gases, vapors, liquids, or dust that can harm your body. So mga chemicals nato diya sa trabahoan, bisan galing dili lang sa trabaho, of course napud na sa ato ang mga balay, especially kung farmer ka, ihipos gyud na ang maayo ang ato mga chemicals kay delikado kay na sa ato mga kabataan. Number 2, biological hazards are living things that can cause diseases such as flu, AIDS, hepatitis, and
TV. So natay mga example diha no. Gikan yun ni sa mga living things, mga insects. Examples, bacteria, viruses, or insects. In the workplace, you can be exposed to biological hazards through contact with used needles, sick children, and animals. So, likay taan na nga mga bacteria o mga biological hazards nga mga butang kay magkasakit gyud ta ana. Number 3, other health hazards are harmful things not in the other categories. It can injure you to make you sick. These hazards are sometimes less obvious because they may not cause health problems right away. For example, noise or repetitive movements. Kung naa ka sa imong workplace, magsige magid kag lihok-lihok, so magsakit gyud ang imong lawas. Dili man instant but kadugayan nimo natingala na lang ka nga ayha pa ni epekto sa kadugayon nga panahon. Okay, sakit ang pangawa. Ay, anak. Of course, ang kasaba po day no, not hazard ay gyapon na magsabaay. So, kita bantayan po nato ang ato ang kaugalingon o mga silingan nga ang ato kung dool nga balay nga dili nato sila madisturbo kay hazard ay gyapon ang magsabaay. Right? The following are types of hazard found in the workplace. Safety hazard, hot surfaces, slippery floors, unsafe ladders, ang ato mga hagdanan, dili mga safe, mga gabok na ba or damage, sharp knives, kung naay mga hait nga mga kutsilyo, hot grease, unsafe wirings, lack of fire exits, motor vehicles, cluttered areas, falling objects, and machine without protection. So, mo to ang category under the safety hazards sa atong workplace. Next is chemical hazard. Chemical hazard involve cleaning products, pesticides, solvents, acids, lead, ozone, mercury, poor air quality, and gasoline. So anything chemical nga makadaot sa atong lawas o makadaot sa atong palibot, chemical hazard ang tawag. Next, biological hazard involves viruses, bacteria, molds, animals, birds, insects, snakes, toxic plants, used needles. So biological hazard na kay bio means life, naman na sila yung mga kinabuhi. Next, other health hazard. Again, noise, vibration, radiation, no? Sa mga teachers na to, ayaw kayo mo palabi expose sa ato ang laptop, sa ato ang cellphone, kay ang atong radiation diha balamang. So, delikado kayo. Heat and cold, awkward posture. So, kanahin yung mga plaster. Heavy lifting, kung nagsige mog alsa og bugat, dili palabi kay makadaot. Areas too dark, kinahanglan nga dili ta dito sa ngit-ngit kay makadaot dahil nang nagsige tag pangit-ngit. Ato kita sa hayag, pahayag kita. Harassment, so, delikado kayo. Of course, stress ang pinaka-kontra gid nato no sa makadaot sa atong health, ang stress. Ayaw gid mo pa stress. Areas too bright. Kung ganiha nagingon ko nga makadaot ang ato ang areas nga mga ngit-ngit kaayo, makadaot mo ang sobra kahayag kaayo. So dapat natural or normal lang. Next, violence. Last is fast pace of work. Pinaspasa nga trabaho. Right? The exercises for this learning activity sheet is that list down 10 potential hazards that can be found in your home. 10 points equivalent to 10 hazards diha sa inyong balay ha. Dili na sa workplace. Diha gid mismo sa inyong balay. Either ato nga mga kinds of hazard, biological, chemical, or safety hazards.
But always remember that you need to make your home safe home. Paspas tanong kay daghan-daghan pa. Learning activity sheet number 7, safety at work. Kung naghisgot ta ganiha og hazards sa ato ang trabahuan, this time, ang safety na pud ang ato ang hisgutan. Let us identify ways in controlling hazard and staying safe. So, pinaka-importante kung natay trabaho. It is important that we know how to control potential hazard by doing the following. Listen carefully. This is the thing that you need to do. Remove the hazard. The best control measure remove the hazard from the workplace altogether or keep it isolated away from the workers. So it cannot hurt anyone. Ipalayo gid sa mga trabahante nimo. This way the workplace itself is safer and all the responsibility for safety doesn't fall on individual workers. The following are use safer chemical and get rid of hazardous one. Ilayo gid ang mga chemicals o again ang mga hazardous nga mga butang. Next, store chemicals in locked cabinets away from work areas. Dito ibutang ang ato mga chemicals sa mga cabinets nga naay mga lock para nga dili mahilabtan, dili kuan sa ato ang mga maalaan nga mga ilimnon sa ato ang mga trabahante. Next, use machines instead of doing jobs by hands. Kung kaya gali nimo nga gamitan og machine, ayaw kinamuta. Example, kung kaya nimo palahon, ayaw gid kamuti kay unsa na lang ang imong kamot. Madawat imong hands. Madaot ang imong kutis. Right. Have guards around hot surface. Kung na kay kahawiran, bisan kay sa ato ang balay, kung magluto ka, nagig kay pot holder. So, para safety ang ato ang pagluto. Bisan sa ato ang workplace, ang atong ginahisgutan is mini workplace. No? Example po sa atong workplace is kanang karinderya. That's one of the examples sa workplace. So, kung na hot surface diha is mao na magluto. Number 2, improve work policies and procedures. If you can't completely eliminate a hazard or keep it away from workers, good safety policies can reduce your exposure to hazard. Example, safety training on how to work around hazard. I-training po nimo ang imong mga workers or you alone nga mag-training ka kung unsaon paglikay-an ang mga hazardous nga mga butang. Next, regular breaks to avoid fatigue. Kung magsige kag hugas o plato di sa imong trabahoan, sikag ka basa, pahulay pod. Kung nagsige kag kainitan, you need to rest para nga madritso di ka over fatigue daw kay na. Unsaon na lang na para batay mga kabilinggan sa kinabuhi. Next, assigning enough people to do the job safely. So kung lifting, lisod pod katong wangkig kaayo ang imong ipaalsa. Lisod pod katong putot. Ako man ito. Katong gamay. Katong yung matso kaayo nga dakog lawas ang atong ipaalsa sa lifting. Kato da yung uban, dito po to sila sa gaan-gaan nga trabaho. It depends on the qualities and skills sa atong workers, sa atong gisgutan the last time. Number 3, use protective clothing and equipment. Personal protective equipment is least effective way to control hazard. However, you should use it as all you have. Example, gloves, mga sapatos, hard hat sa construction. So, uban pa nga mga protectors, mga lab coats, mga smocks, o importante nga natay ginasuot. Example, another workplace is kanang mga nasa farm, no? Nag-spray. Makita ninyo dire nga ang nag-spray wala intay mask.
gamas manggani ta bisag di ta ga-spray tungod sa virus. Kani panoong ga spray nga walay mask. So important nga magmask gyud ta. Another kaning paghugas niya og plato, perting gubuta. Mga botilya, mga baso nagsagol na. So it is important nga likayan nato niya mga butang. It must be orderly gyud kayo ang atong paghugas og kuan insakto gyud nga pagka-plaster. Ang mga plato, baso ilahi-ilahi gyud. Next, kaniyang magsaka ka sa mga kuan, example sa mga lineman. Dili ka magsaka sa mga taas nga mga lugar kung naay bugat ang imong mga bag, naay mga kuan kay impossible basig mahulog unya ka. Another, waiter, kaning waiter diri nga nagdagan-dagan, dili ta magdagan-dagan pud nga pag-order sa customer nga another rice na nagdagan-dagan na kanayab-an ano nimo sabaw ang imong customer, no? Makita ninyo diha. So makasala na noon. Exercises. Read the following scenario and answer the question. Okay. Abdul works for Robinson's rice mill and was helping unload a big truck that had just come in from Zamboanga City. He was under a lot of pressure from the boss to get the truck unloaded quickly. When he picked up one large and heavy sack, he slipped and fell. He felt a very sharp pain in his lower back. He kept working because he was embarrassed to let anyone know how much he was hurting. The next day, he could not come back to work. He was in so much pain. He lost 5 days of work and his back still hurts. Naratol in town kini si Abdul sa iyang boss, si Panugo. No? Sa iyang katanugo, sa pagkaratol ni Abdul, nahulog noon si Abdul sa iyang pag-alsa gikan sa tulay sa ilang truck nga inaog ang bugas. Unya napiangan si Abdul, nagsakita yung likod, wa nagsaba. Unya ang nahitabo na absent na noon siya sa iyang trabaho 5 ka adlaw. The question is, what solution you can think of that might prevent this injury from happening again? Unsa man ang solusyon nga inyong buhaton para dili na to mahitabo otro, no? Kung ikaw si Abdul, so ingana lang, unsa imong buhaton? Next topic, responding to emergencies at work. Unsa na to pag-response? Example, emergency na kaayo. Ang tawagan pa ba nato ang mga rescue team? Tawagan pa ba nato ang RT Manolo? Tawagan pa nato ang mga barangay officials? So, let's find out. An emergency is any unplanned event that threatens employees, customers, or the public that shuts down business operations or that causes physical or environmental damage, no? Daghan kaya ang mga emergency sa atong trabahoan. Nga mahitabo na sunog, na baha, unsa ba na maaksidente nga kauban. So we need to make a plan, build a kit, and stay informed. Be prepared, in short. Always ta prepared sa mga panghitabo nga ing-ana. In your own words, give your emergency response to the given scenarios. Scenario, you are inside a building and begin to feel the shaking of the earthquake. So, na earthquake, unsa imong response? Number 1. Number 2, if you smell smoke and suspect a fire burning somewhere in the building, what you should do? Kung naanay smoke, kung naanagali smoke, naanay sunog. Right? Number 3, you are working on a construction site and a coworker faints and falls into a hole. What would you do? Nahulog ang imong kauban sa bangag. Unsa imong buhaton? Number 4. If you are working outside when a storm with lightning starts and you can't get to the shelter, unsa imong buhaton? Nagbagyo, nagkilat. So, ikaw bahala. Number 5. If an unknown chemical spills in your workplace, what you should do? Kung naay chemicals nga na yabo, sa imong buhaton. Ikaw na'y bahala na.
Na? What have you learned this module? Okay. My question is what have you learned in this module because the next topic is review assessment on emergencies at work. So review na ta. Tanaw na tog unsa inyong natun-an karon nga modules no? Right? True or true if the statement is correct and false if not. If false, write in your own words on how to make statement correct. 10 points. Kung true, sulat lang true. Kung false, then ikaw ang magbutang sa imong reason sa statement nga mao ni ang insakto. Okay? I hope that's very clear. Germs are spread through animals but not to people. Tinood ka ha. Personal cleanliness is important at home and at work. True or false? Hazard at work can be prevented by staying away from work because of the hazard. Tinood ba o dili? Improve work policies and procedures can help control hazard. Improving your work. Is it true or false? Number 5. Family members do not need to wash hands before eating a meal together because they are having the same germs. Tinuod ba? Okay, ikaw bahala. Last, number 10. Okay, the 10 is summative test on health and safety at work. Simple question. Circle your answer for each statement. Number 1, improving work policies and procedures can help control hazard at work. Circle true if true and false B kung dili tinuod. Number 2, personal cleanliness is important at home at work. True or false? 3, if your clothes catch fire, run for help. True or false? Family members do not need to wash hands. Okay, again, the question is true or false bagyapon. Number 5, germs are spread through animals but not people. Tinuod ba? Naarabagit sa animals, dili lang sa tao. Test 2, multiple choice. Circle your answer for each statement. Josephine's work in a restaurant prevent germs from spreading. She should, unsa may ang buhaton sa restaurant? A, wash the cooking surface once a week. B, always use the same cooking surface of raw meat and raw vegetables. C, wash her hands before and after preparing food. Or D, all of the above. Sa man ang buhaton ato nga namay para ma-prevent ang germs sa restaurant. Number 2, examples of safety hazards include cluttered working areas, slippery floors, falling objects, D, all of the above. Ikaw bahala. Number 3, why should you do for severe cut? Okay. Apply pressure to the wound. Elevate wound above heart and seek medical help. Mao ba tay mong bahaton? B, let the blood flow kung nasamat ka sa dairang dugo. C, clean it with any water available. Or letter D, all of the above. So, ingana takapaspas ato ang mga kuan karong kabuntago no because it's 5 minutes na lang gid ang naibili nato ang mga minuto. Okay, advance announcement. Next week, we focus on English learning strand 1 English only. Then, on Tuesday, only for elementary. Then, Thursday and Saturday for secondary. So, mga secondary, makapahulay mo sa adlaw nga Martes. O ang elementary makapahulay pod sa adlaw nga Huwebes o sa Sabado. So inana no ang atong schedule. And this announcement will be finalized on Saturday by Ma'am Catlia Christine de los Santos. So inana. Then sa mga learners pod ayaw mo katingala nga kuan kanang lahi-lahi na inyong mga teachers because gi-invite na namang uban nga mga ALS implementers, mga DALSI o mobile teacher nga mag-discuss diri nga
station. By week namin, no? So, maybe first week sa December, si Ma'am Catlia Christine de los Santos. Second week, ako, si Sir Nick. Dayon, pagka third week, basin si Ma'am Julifer Labis o Manolo 4H2 and Ma'am Janet. Then, ang atong digital literacy or digital citizenship will be discussed by Sir Edmond Dumao. No, inana no? This announcement will be finalized on Saturday by Ma'am Catlia Christine de los Santos. And again, sa mga wala pa naka-enroll nga gusto magpa-enroll, mudawat pagyapon ta og magpa-enroll. O katong nanay mga band paper nga ihatag sa amo, willing na kay ning mudawat. Yes, Advance daghang salamat Christmas. sa naghatag na. Christmas gift, no? Mayong Pasko day sa tanan, no? O basin mga makuratan mo nga sa mga nilabay nga mga radio-based instruction nato sa isa ka oras na i-discuss tagduha lang tagtulo ug karon pila ka topic, napulo na ka topic. So inana nakapaspas ang atong klase, no? So kung naigila ay atong mga nilabay nga panahon kay kamay ra kay discuss sa pagkakaron murag masatisfy na gid mo kay daghan na gid ang i-discuss. Daghan na sad mo og Ang unsa? siran, Daghan daghan na na sa sad mo. trabaho. Sira. Pero, So pasabutan na daghan na pod kayo ni og i-print nga mga printed materials og among i-deliver diha sa inyong mga kabalayan. okay, so hulat-hulat lang mo sa atong mga learning activity sheets, no? Kay ongoing ang construction. Sa construction, printing, Printing. and ongoing ang pag-deliver po sa inyo ha. Ang ako gani is isa ka karton na pas damay. Kay nabisi pa ko diri sa seminar. Agi-quarantine pa to. Ibilin lang sa tindahan, hopefully dito mawala. Sa pa may mga announcement nato there, Sir Nick? This coming Saturday, Module 6, kung nahawiran na ninyo ang Module 6, that will be discussed. All of the learning activity sheets sa Module 6 will be discussed by Ma'am Catlia Christine de los Santos this coming Saturday, 9 to 10 a.m. So karon no, wala ta naka-live sa atong Facebook, but natay gi-record ato ra ning i-post niya sa atong FB account. Sa atong FB viewers, wala lang sa takaron kay ang atong connection nag-trouble pa. Hopefully nga next time na and i-upload lang na mga videos, recordings nga among gibuhat about the lessons. Gamay ng oras no. Napatay 5 minutes. Pangumustahon atong mga community learning center, akong community learning center sa Santo Niño, Santiago, BGMP Manolo Fortich, Impakiville, Barangay Tikala, Gilang-Gilang, Abyawan, Sitio Katablaran, Diklom, unsa pa bay? San Miguel, Tangkulan, Dahilayan, Dalirig, murag dagan-dagan man na, sir. 22 Maluko, barangays naman ang 22 atang barangay. Sab So- sa Manolo Fortich to nga mga sakop. Good morning India. Sab sa ato mga kauban sa buhat, mga ma'am and sir, nga busy kayo karon sa ila mga gipangbuhat diya nga mga module. Nag-check sa mga module nga ipangbalik, ang uban nag-release. Good morning ninyo diya, especially diya sa Manolo Fortich Central. Labi na sa akong mahal sa kinabuhi, si Joyce Butaya diya sa Science Department. pa shout out na lang po dato no sa ako ang samang lumpon manggubat nagpulos compound nga naminaw sa atong programa. Salamat sa pagpaminaw sa ako ang wife food na naadiya sa balay. Pa-shout out sa ko diya sa kuan atong mga kauban sa buhat aron sa implementer sa Tanggob no nga mao gyapon nag-radio base sila usab diya sa Maramag o diri pod sa Kisolon si Bor Ido kung bati diya Bor usab sa diya sa Kiari sa mga Bayantong family o sa Dilo Santos family diri sa
tangkulan. Good morning, good morning, good morning. And again, gigreet na ka atong Tuesday. But ako ging utrohon kay ikaw ra bagid ang amang superwoman sa balay. Happy birthday again sa akong gwapa nga buotan nga mama. Susana. And sa akong ikaduha nga mama, Auntie Pearly, Auntie Rose, happy birthday ninang. And Ma'am Lotes in Flores this coming November 30. Happy birthday, Ma'am. Advance. Good morning diya sa Barangay Gilang-Gilang, Santiago, sa Sitio Kalampigan. Maabot gid atong tingog dito no. Usahay kay maabot pas Kalabugaw. Kapaminaw sila sa ato, no? Bisan ang mga ginikanan nga wala na pa-enroll sa alternative learning system, doon na gyapon sila ay mahibaluan ka nato, no? Kay sa matag biyahe na ako dito ini Domingo, bigyan sila, sir, naminaw mi sa imo. Right, manay maayo. Salamat po sa ato ang radyo natin 100.9 FM sa ilahang kanunayon nga pagtabang sa ato pag-assist diri sa ilahang station. Kaya tumbalikon, salamat kayo Big Brother Clive D. Quino, Municipal Mayor Manolo Fortich, With our Vice Mayor Miguel de Mata. sa mga sanggunian members, ug sa tanan nga mga barangay captains og LGU sa atang Manolo Fortich. salamat sad kayo sa ato mga education program specialist sa ALS, no? Nga naagid kanunay naga-support kanato ilabi na sa ato mga programa karon sa ato mga competency nga kinahanglan nato paabot sa ato mga learners. Ato pong pagtahod no sa ato ang mga school heads sa kada eskwelahan nga bisan sa kahago sa pag-manage sa eskwelahan, nagsuporta gyud sila og tabang pag-assist sa ilahang mga teachers karong pandemic new normal nga sitwasyon Sulong edukasyon para sa bata at para sa bayan. bayan. Okay, nahurot na atong panahon. Kini ang inyong magtutudlo sa kanginan, si Nick Butaya moingon. Mayong buntag ug salamat sa inyong pagpaminaw. This is Anthony Edmond G. Dumaog. Madagway ha kag paliliman daw maayad ha sa salam ta inyo alan. Daghan salamat og mayong buntag.